nigi baca suratul kahfi majepu engka tajam matapak lorialena tajap pole ripong Allah Ta'ala matapak lorialena bainal jumu'ataini ripal lawanganna dua juma'a wattini wazzaitun waturi sinin wahadzal baladil amin aga betuanna maka defong Allah Ta'ala wattini demi buatin matan refong Allah Ta'ala nasabak buatin wazzaitun dan demi buah zaitun waturi sinin dan demi bukit turi sina wahadal baladil amin dan demi kemuliaan negeri yang aman ini maka detopan ritata negeri yang aman wanua sale wangenge. Sekarang pertanyaan agar hikmana nasi tola tole ya ayae watini wazaitun waturi sinin wahadal baladil amin maka detopan ritata satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riyolodek napa nakipat terui hikmah Isra merajekta rilalenna kesempatan malebbi ewe untuk lebih barakahna lo nikmai lebih riolo bacangiwi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duai pepajajiata ia mana sininna guru-guruta ia purai pak guru ki nenia didiki nenia sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Acarata rilalenna yewenni engkai makdupa rilalenna wenni malebie nasaba yewenni siruntui dua alebireng upakulingi yewenni siruntui dua alebireng. Pertama alebirenna ulen raja, yang kedua alebirenna wenninna jumae. Nasabak mak depungengi iarga siruntui dua alebireng karenanya si boleh-boleh nalalo rilalenna iyewennie itaroi mega ibadata rifuang Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum ibicara Isra merajekna nabita mompoi pakutana makedah amala agaro isunnaken ipadupa riweninna jumae iarega riesona jumae nata tambai alebirenna nasaba engkaki rilalenna ulen raja rilalenna kesempatangewe taparajai kaat dampe mamadaini nareko dua na amala urampe. Tiga yaro yang pertama rilalenna agamata rilolongengi petunjukna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dai nabita aksiru
minas salati alayya lailatal jum'ati wa yaumil jum'ah. Lailatal jum'ati wa yaumal jum'ah. Maka dia Nabi ta aksiru minas salati alayya lailatal jum'ati wa yaumal jum'ah. Taroi mega salawatmu rialeku riwaninna jumae nanniya ri assona jumae faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra nanigi masalawa rialeku wekasisan majepku masalawa ifong Allah Ta'ala rialena wekasepuluh poleri lalenna ia roden rehat dese ripahangi setidaknya 2 gurung 3 yaro pertama nailorengi nabita nareko irapi iwan ni juma nanniya as-sujuma barak kuaga itaro mega salawata riale malebitna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ia roden rehat dese mak jelloi ri alep birna salawae lauri nabita nasabak makedai nabita nigi tahu masalawa rialeku wekasisang majeppu masalawa ifong Allah Ta'ala rialena wekasepuluh maka de topan ritata nareko idi masalawa berarti rielau doangi nabita tapi nareko fong Allah Ta'ala masalawa berarti nama seki puangi sehingga akatana ya roden rehat dese emak kedai nigi masalawa wekasi selauri nabita ria masewi rifong Allah Ta'ala wekasepuluh maka de topan ritata jangan kasepuluh pamasena puangi sek dimua pamasena werengi salamat ni maga naro nareko 10 pamase na modala na yaro 10 pamase sek di salawa lauri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam taparajai ka adampe uniriolo kuki pinrang hadere kiwi undanganna siaji seleta ritana pinrang selesai ki macerama engka jamaah makutana makada ustaz tegairo salawa kamina malebi nasaba megalade modele nasalawae engka salawa ibrahimiyah engka salawa nariyah engka salawat kami kamaliyah engka salawat as-sirajiyah megalade rupa-rupanna salawa karenanya pakutanana makedai tegaina rosalawa kamina malebi taparajai ka adampe ubaliwi pakutanana ia roto malebita rimakedanna ia tu pakutanata purai uakutanang risalah sedie topan rita maraja ia engkai di Mesir ria senge andre guruta Syekh Ibrahim Al-Hudhud beliau adalah mantan rektor Al-Azhar Kairo Mesir sewa wetu ta engka di Mesir ia ro andre guruta Syekh Ibrahim Al-Hudhud engkai hadir mapak kuliah kebetulan yang disampaikan mengenai hadis-hadis Nabi tentang salawat selesai andre guruta menjelaskan wakai limaku mendre gangkan nama kedaka ia Syekh tegai 7 yang mana benar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya rega Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad maka de pakutana aku tegai 7 Allahumma salli ala Muhammad ya rega Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ternyata mapebaliwi andre gurutta makeda salai pakutanamu makede pakutanaku tegai 7 ternyata makede papebalinna salai pakutanamu pertanyaan magina salah makede gurutta ku makutana ko makeda tegai 7 berarti engka tu salah padahal dua-duanya benar 7 mana muah yang baca sayyidina oke yang tidak baca sayyidina juga oke gangkana maka di andre guruta
ajak mu aku tanah makeda tegai 7. Tapi aku tanah ko makeda tegai malebih. Gangkana mete kasih makeda ko apa kitu Syekh? Tegai kami nam malebih. Ternyata mapebali wi andre guruta makeda idza kulta narek ko masalawat ko namu baca makeda Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dek gaga sayidina maka de andre gurutta fakad akhazta bilittiba itu berarti maka coy kori parentana nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan magi naria segi maka coy ri parentana nabita nasaba engka sahaba lau mangolori nabita na inappa makutana makada ya Rasulullah amma salamu alaika faqad arafna surona Allah Ta'ala iyan namua mak bereselenge laurialemu iriseni maka de sahabae mak bereselenge laurialemu iriseni tiga yaro assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Gangkana maka de sahabai fa kaifa nusalli alaika lalu yagatosi carana masalawa rialemu mammekoi nabita. Tidak lama kemudian nakai ulunna nabita menre nainapa makedai nabita nareko elok ko masalawa laurialeku baca lalui. Maka de nabita kuelo ko masalawa laurialeku baca lalui. Maka de topan ritata iya nahe salawa kami nama lebih nasabak nabita langsung mapak guruangi. Pertanyaan maraga na bacana taparajaika at dampeng malampe-lampe bacana. Gangkana tapade cengiwi ing kalingana nasabak wekasi semi elo ubaca. Pertanyaan maraga bacana maka de nabita kuelo ko masalawa laurialeku baca lalui Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya apalah ni kapan? Alhamdulillah. Kesina ceramah di pincep putih tak bekasi semi palari nafala ni. Maka de topan ritata iya nahe salawa kami nama lebih nasabak nabita langsung mapak guruangi bukti alek birenna iya naro ibaca riwatu tamas sempajang yang kana maka de andre guruta kuma salawa kona mubaca maka da Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dek gaga sayyidina fakada akhazta bilittiba itu berarti maka coy kori parentana nabita. Nasabak maka de nabita bacai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebaliknya maka de andre guruta wa iza kulta iyan namua nareko masalawa ko namu bacai makada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad betuan aku mutambawi sayyidina maka de andre gurutta fakadil tazamtal adab itu berarti makiade ko lauri nabita tapa maka da si andre gurutta alitibau duna adabin jafa maka coy ki nade gaga pangaderena makurak kurangang ke asena aga betuana hidik manipahang. Ini berarti yang mau baca Sayyidina silahkan. Yang tidak mau baca Sayyidina tidak jadi persoalan. Intinya wenni Juma'i tatare mega salawata rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafarajeka dampe sebelum lanjut mumpuwe ngerangi. Urampe dendre maka coy ki nadega aga pangaderena makurak kurangang keiyasena. Aga betuan nama keder rumusna taparajeka dampeng ku elok ki salama akka coek ki tapi ku elok ki malebi akke ade ki
Rakulingi. Ku elok ki salama akka coek ki. Tapi ku elok ki malebi akke ada ki. Walangi contoh. Aku engka orwane mas sempajang. Orwane mas sempajang. Ternyata ia ro pakaianna macam cambi mi bawang. Baju dalam, baju singlet macam cambi. Nainapa masulara lampe, masulara levis, celana levi's. Eloka makutana. Ku engka orwane makuro modele nama sempajang macam cambi mina masulara levis. Kira-kira essa garo sempajang na yaregana de. Essa. Pertanyaan magina essa nasabak tatutu ni uretna. Tetapi matuk kusubui. Lokaki mak berejama di Masjid Ibadur Rahman. Ternyata engka tonge jamaah pole mapakutongen romodelena. Macam cambi mina masulara lepis tamak masijie, macuek mak berejama subuh, insya Allah esa sempajas subunna. Tapi kemungkinan engka jamaah metek rilalengati makedah malah sekapai. Aga sabakna najamai agamai dek nasibawaiwi pangadereng. Kunihe mondor rumusna kuelo ki salama akka cuek ki. Tapi kuelo ki malebi ake ada ki. Walaki si contoh. Ia heto maceramaewe kui di pesantren dede imang kosok monro. Sewa wetu mapangaji ka riolona anak-anak santri tak makun reye. Matenganga mapangaji tak pamasolangi sakdaku. Walhasil upuadangi anak-anak tak. Maka dakakna tolong ambilkan air minum. Nasabak masolangi sakdai. Tidak lama kemudian engkana anak-anak lari mesu lo sapa uai. Tidak lama kemudian engkani romai pole tiwi uai si botolo air mineral. Nekia ternyata ia rodendre lapunganana dek na langsung naserahkan ia ro uai si botoloe. Tapi sapa ilek biriolo penne-penne nainapa napatadangi ia robotolo eriase na penne-pennewe nainapa nataro rioloku sitongenna madeceng upahanna gauna ia rolapunganana. Tapi sengaja kak makutana makedakakna kenapa pakai piring padahal saya hanya minta air. Maka daka alanga uae dewa keda alat toka penne-penne. Ternyata ia rodendre lapunganana nabaliwi pakutanaku maponcok pappe balina dua mi ada napau. Ia rolagi mak bahasa arai mappe bali. Tapi si senna mappe bali kerek bulu-bulu kunataro. Aga sabakna makutana kama kedana kenapa pakai piring padahal saya hanya minta air. Ternyata mappe bali makeda takdiban wa ta'ziman makiade nenia mapaka lebih. Si senna mappe bali mapakro mater upada makedakana para kaiwiyatu. Jaga itu karena yang hilang hari ini bukan ilmu, tapi yang hilang hari ini adalah adab dan akhlak. Eloka makutana. Salaga ia rodendre lapunganana. Nareko langsung naserahkan ia uai si botoloe. Salaga nareko langsung naserahkan uai si botoloe. Pape balin nade nasala nasaba ia metoro parentai. Tapi sepakat ki makedama lebih gau nalapunganana nasabak najamai parentai nasibawai pangadereng. Kunihem mon robutina kuelo ki salama akka cuek ki. Tapi kuelo ki malebi akke ada ki. Hadirin yang dimuliakan Allah. Amal yang kedua wenni juma dan niat as-sejuma. Kebetulan wenni juma'i. Maka dari Nabi ta mangqara'a suratul kahfi nigi baca suratul kahfi
yaumal jumu'ati ri'as-sona juma'i adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'ataini majpu engka tajam matapak laurialena tajap poleri pongallahu taala matapak laurialena bainal jumu'ataini ripal lawanganna duai juma aga betuanna barakatna suratul kahfi riweninna juma'ena niari as-sona juma'i weddingi mancaji saba nama tappai tajap pammasena fongala taala lauri idi mappamula iya he juma'i letu esso juma mangoloi neki yang mompo pakutana magana pali iya ustaz nasaba iya rotuli wa malakenge tania suratul kahfi tapi ia tuli ubace kunni juma'i surah yasin gangkana mompo istilah yasinang jarang mengkalinga istilah kahfiyan ya rotuli yang kalingai yasinan jarang mengkalinga kahfiyan onna kuka masjid anak banua lepa masempaja masjid takwa masempaja mangaribi selesai ki mas sempajam mangaribi berangkat menuju Lopinco Putih. Ternyata hampir semua masjid yang ada di pinggir jalan pada mengaji mana jamaah pakai mic, pakai speaker pada nabaca raweng kalinga suratul kahfi. Gangkana matengaru den relari otoy, gangkana mompo dipikir aku makada kaelo kak cerame matu ya. Pertanyaan, hak desekna nabita nasuro ki bacai suratul kahfi. Tapi magana iya ustaz, iya rotuli ubacai surah yasin. Pape balinna, iya surah yasin bacaan bebas waktu. Aga betuana, maka dia nabita mangqara yasin fi yaumin aw lailatin nigi bacai surah yasin. Ri esoe iare gari wennie dek narampe nabita makada esoaga. Dek tona rampe nabita makada wenniaga makada nabita nigi baca surah yasin fi yaumin aw lailatin ri as-soe ya regari wennie ibtigha wajhillah nasaba napuminasai pammasena puangi gufira lahu ria dampengi wiritu dosana aga betuanna surah yasin dek nai rampe as-soaga wenniaga berarti surah yasin wenni aha jaji muto wenni yasineng jaji muto wenni salasa nakennato wenni araba waddito wenni kamisi makasito wenni juma lebih pa nekia iya surah yasin bebas waktu berarti kapan saja boleh dibaca. Hanya saja suratul kahfi napakas seinabita maka daun ni juma nania esso juma sehingga kumapakiro modelena iya roidi mabiasena mamala kengi surah yasin tapat terui amalata nekia elok ki tambah-tambahi amala nawdingi menrek kelas aga betuana tabaca ilek biriolo suratul kahfi nainapa tabaca surah yasin. Pertanyaan, magina suratul kahfi lebih yolo ribaca nainapa surah yasin? Pape balinna satu, iya suratul kahfi manasahak desetna wenni juma iya rega asa juma sementara surah yasin bebas waktu ipak diole mat tentue nainapa umumnya. Yang kedua, dari segi susunan Al-Quran, yolometoi suratul kahfi nainapa surah yasin. Tapi ustaz, wadiga surah yasin yolo nainapa suratul kahfi. Pape balinna wading. Aga betuana idi manina polei tega kira-kira masagena nan niamalomo riseseta iya nari amalakeng nainap paripanenungan taparaje ka dampeng iya roma biasena baca surah yasin tapat terui amalakta ne kiasi kesinna itambewi bacai barak kuaga wediki menrek kelas suratul kahfi nainapa surah yasin. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya tamaini Isra Miraj. Setengah janir.
Tabarajai ka dampeng. Isra mirajna nabita maega wedding irampe. Neki ari lalenna kesempatan ngewe ubatasiwi ritelue sewa-sewa. Tiga yaro pertama. Riwatuna nabita sallallahu alaihi wasallam. Ripalalem penni pole Masjidil Haram lauri Masjidil Aqsa. Ternyata menurut riwayat wekatelui nabita ripalepa mas sempajan di tengah lalem. Bapak kulingi dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ternyata ipalepangi nabita mas sempajan di malaikat Jibril di tengah lalem di telue onrong. Pertanyaan tege monrol lepang. Yang pertama, ipalepangi nabita riset die kampung ia ria senge Yathrib. Ia nahe kamponge makukwange riaseng Madinatul Munawwarah. Maka dari malaikat Jibril, ya Muhammad inzil fasalli. Muhammad lepako mas sempajang. Selesai mas sempajang nabita, maka dari malaikat Jibril, ya Muhammad atadri aina sallaita. Muhammad misemuaga maka datega koroonna mon rumah sempajang. Mappebali nabita maka da wallahu a'lam. Kang kana maka de malaikat Jibril ia tu dendre onro monroye mas sempajang riasengi Yathrib ne kiamat riasengi Madinatul Munawwarah nakun romati malaikat dapurang pole tanah Mekah lauri Madinatul Munawwarah. Itulah tempat hijrahmu. Selesai kri Madinah ipat terusi Allah lengenna narapi bulu turisina. Narapi bulu turisina ia engkai di tanah Masir. Maka dasi malaikat Jibril, ya Muhammad inzil fasalli. Muhammad lepa ko mas sempajang. Lepan Nabi tamas sempajang, selesai mas sempajang, makutana si malaikat Jibril, maka da atadri aina sallaita. Mis semuaga maka da tega koroonna mon rumah sempajang. Maka dari Nabi wallahu a'lam. Pongala ta'ala masaro misengi maka de malaikat Jibril ia ro onro monroye mas sempajang ia naro riasem bulu turisaina kuni rofuang Allah ta'ala sipak kada ada si bawa Nabi Musa alaihi salam kallamallahu Musa taklima betuana kuni romonro sipak kada ada fong Allah ta'ala si bawa Nabi Musa alaihi salam. Selesai ribulu turisina ipat terus si Allah lengenna narapi se die kampung ia ria senge Baitul Lahmin. Bahasa Arabna Baitul Lahmin ne kia maku kwange marisengen ria seng Bethlehem. Baitul Lahmin kioki bahasa Arabna Baitul Lahmin tapi yaro masahoro yang kalinya Bethlehem. Tega yaro ri Palestina Israel. Ipalepan Nabi tamas sempajang. Selesai mas sempajang makutana malaikat Jibril atadri aina sallaita misemuaga maka datega koroonna mon rumah sempajang. Maka dari Nabi ta wallahu a'lam. Pongala ta'ala masaro misengi maka de malaikat Jibril ia naro onro rionroi rijajian Nabi Isa alaihi salam. Selesai kuro napa ipat teruk nabita mutama di Masjidil Aqsa tanah Palestina. Pertanyaan, agaro kira-kira hikmana nai palepan nabita di tengah lalu mas sempajang. Pakulingi agar kira-kira hikmana naripalepan nabita di tengah lalu mas sempajang. Ternyata mappebaliwi topan ritata rima kedana sengaja puang Allahu subhanahu wa ta'ala nasuroi malaikat Jibril palepangi nabita mas sempajan di Madinah
mas sempajan ribulu eturi Sina, mas sempajan di Bethlehem, mas sempajan di Madinah kamponna nabita, mas sempajan ribulu eturi Sina onronna Nabi Musa tarime kita Taurat, nan nia ri Bethlehem onronna Nabi Isa tarime kita Injil. Ternyata makede topan ritata sengaja di Palepang nasaba elo iri parengeran nabita makeda nabita sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjuangan nabi-nabi yang ada sebelumnya, utamanya nabi-nabi yang diberikan kitab oleh Allah, termasuk Nabi Isa kita Injil, termasuk Nabi Musa kita Taurat, nenia nabita kita akorange gangkan nari lalenna watini makede fong Allah Ta'ala watini wazzaitun waturi sinin wahadzal baladil amin. Aga betuanna maka defong Allah Ta'ala watini demi buatin matandre fong Allah Ta'ala nasabak buatin wazzaitun dan demi buah zaitun waturi sinin dan demi bukit turi Sina wahadal baladil amin dan demi kemuliaan negeri yang aman ini maka detopan ritata negeri yang aman wanua sale wangenge iya naritu tanah Mekah. Sekarang pertanyaan agar hikmana nasi tola tole ye ayae watini wazaitun waturi sinin wahadal baladil amin maka detopan ritata satu iya rofong Allah Ta'ala bebas bersumpah dengan apa saja. Fong Allah Ta'ala bebas bersumpah dengan apa saja nasaba alena mapun nangi misinin nasewa-sewai. Karenanya bebas bersumpah dengan apa saja. Tapi nareko engka sewa-sewa napile fong Allah Ta'ala matandro maka ia rosewa-sewai dua kemungkinan. Imma gi gara-gara alek birena, imma gi gara-gara akke gunana. Ketika Allah memilih sesuatu untuk bersumpah, bisa jadi karena mulianya dan bisa jadi karena manfaatnya. Pertanyaan, watini wazzaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Fong Allah Ta'ala napilih buah tinge, napilih buah zaitunge, apakah karena mulianya atau karena manfaatnya? Ternyata maka detofan ditata fong Allah Ta'ala napile buah tinge napile buah zaitunge tania gara-gara aluk birena nekia gara-gara akke gunana kuromat jello buah tin dan buah zaitun mega gunana. Sekarang pertanyaan mega tomma gunana kalukue mega tomma gunana mandike mega tomma gunana pawe mega tomma gunana kalikie magi nadek nakeda fong Allah Ta'ala wal kaliki wal kaluku wakilingi magi nadek nakeda fong Allah Ta'ala wal kaliki wal kaluku magi nawatini wazzaitun maka de tofan ritata sitongenna fong Allah Ta'ala buah tin dan buah zaitun yang disebut, tapi sebenarnya yang dimaksud adalah tanah yang banyak tumbuh buah tin dan buah zaitun. Ternyata penelitian ulama buah tin dan buah zaitun banyak tumbuh di negeri Palestina sampai Damaskus, Suria. Pertanyaan agak betuanna Palestina sampai Damaskus, Suria ia nahi kampungna Nabi Isa alaihi salam. Waturi sinin nenia bulu eturi sina ia nahi kampungna Nabi Musa alaihi salam. Wa hadzal baladil amin nenia al birenna wa nuasale wangenge ia naritu tanah Mekkah nenia Madinah ia nahi kampungna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gangkan nasi tola ia telue Nabi Isa Nabi Musa sibawa Nabi tanah
Palestina, Bukit Turi Sina, nan nia tanah Mekah nan nia Madinah, mak jello ima keda iya hetelue malah de sehubungan gangkan nama kede topan ditata kuni romon rohi kemana ipalet pangi nabi tari Madinah, nai napa ipalet pangi di Bukit Turi Sina, nai napa ipalet pangi di Bethlehem onron rijajian Nabi Isa alaihissalam sebagai simbol hubungan yang kuat antara kitab Injil, kitab Taurat dan Al-Quranul Karim. Nekia engka guru maraja kuhe magiro nari palepan nabi tamas sempajan di tengah lalen, padahal ini adalah perjalanan singkat sitongenna elo ki ipaseng namu maraga sibuta ajak lalo talupai sempajang pakulingi paseng ya. Isra Mi'raj adalah perjalanan singkat, tapi magi nari palepa we katelu mas sempajang. Karena itu merupakan pesan namu maraga sibuta ajak lalo talupai mas sempajangnya. Gangkan taparajai kaat dampet biasa urampe keliru nareko engka tahu gara-gara jama-jama nareko engka tahu gara-gara sempajanna nama solangi jama-jama linona. Oba kulingi keliru nareko engka tahu gara-gara sempajanna nama solat jama-jama linona, tapi liwat pi kelirunna nareko gara-gara jama-jama lino nadekmu nahana sempajan. Tafarajai kak dampenge matahum baru ki uniriolo elo kamakutana magatimu ki geromoto masampaja subuh. Narapi amat tetek 10.2 nak kalimana marelodo ya Allah 2025 telah berlalu, begitu banyak kenangan yang kami lakukan di masa lalu. 2026 sudah ada di depan mata. Ya Allah, berikan kami kesuksesan, berikan kami keberhasilan di hari-hari mendatang. Di tahun 2026 matunu ni barlewe, matunu toni balewe, nande ni masipak sekeluarga, monrotoni makaroke. Nekia akuasanna fongala ta'ala silalona baca doa di tangga benie ternyata matenge imoto masampaja subuh. Mega kejadian ngonak aku masih jia. Pertanyaan aga sabakna na urampe ya he mari lo doangi weniriolo supaya 2026 lebih baik daripada 2025, tapi tengerangi hak desetna nabita rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Duan rakang riolona subuhe masorode cengi nayali nololol lisa nape sempaja subuh matenget ni taparaje ka dampeng unni jumai subuh matu taparaje ka dampeng makke rumusna istiqamah ki masem pajak berejama 5 waktu, tapi nareko dek panariulle pak dupai 5 waktu berejama ta paling tidak tak upayakan aja na lepe 2 berejama rima siji 3 yaro eloka makutana bu 3 yaro 2 sempajang aga sempaja subuh si bawa sempajang Isa noleh kamu kada mangaribi sempaja subuh si bawa sempajang Isa 3 dasarna maka dia nabita man shallal bardaini nigi mas sempaja 2 ceke maka dia nabita man shalla al bardaini nigi mas sempaja 2 ceke. Pertanyaan 3 riasat 2 ceke engka makeda sempaja subuh si bawa asara engka to makeda sempaja subuh si bawa Isa engka makeda sempaja subuh si bawa asara engka to makeda sempaja subuh si bawa Isa nigi mas sempaja 2 ceke dakhalal jannah insyaallah tamak surga. Allahumma amin.
Najami nabita tamak suruga. Dek ni najami nabita dek talepan ranaka. Wah kulingi aku istiqamah ki masem pajak subuh jaminan masuk surga. Dek ni gaga jaminan dek talepan ranaka. Aga betuan na tali tutiwi sempajat subuta barak kuaga engka jaminat tamak suruga. Tapi tak upayakan nyaleta dek talepan ranaka. Pertanyaan agame palepangi ranaka. Pape balinna dega aga palepangi ranaka sangadinna dosa. Nadega aga tahu dek gaga dosana. Nareko engka mengaku dek gaga dosana, madosan itu. Lebih baik mengaku salah daripada mengaku saleh. Sebab mengaku salah itu saleh, tapi mengaku saleh itu salah. Kecuali nareko hasanah haji saleh. Aga hubungan nama tu kusubui tafarajeka dalam pemakai nabita. Afdalus salawati indallahi sikesik kesinna sempajang risese arajan nafuang Allah subhanahu wa ta'ala salatul fajri yaumal jumu'ati fi jamaah. Maka dia nabita sikesik kesinna sempajan di sisi arajan nafong Allah Ta'ala ia naritu salatus subhi kama keda salatul fajri sempaja subuhe yaumal jumu'ati ri asona juma'i fi jama'atin rigau engkat tamak berejama. Pertanyaan magina pakuro nasabak sempaja subuh ri asona juma'i mak berejama ipak depungi telu alat biren. Tiga yaro, satu alat biren na sempajange. Poleri limai wetu loro asar mangaribi isa subuh sepakat papan ritata kami nama lebih sempaja subuh. Kemudian esona jumae poleri pitung ngesoe aha asene salah saaraba kami si juma satu sepakat papan ritata eso kami nama lebih ia naritu esona jumae. Kemudian sempajak berejama antara sempajak tungke nenia sempajak berejama sepakat topan ritata malek bi sempajak berejamae gangkanna sempajak subuh ri asona jumae mak berejama napak depungi telu alek bireng tak tambai alek birenna nareko ijame kumasijie malek bi sempajanna malek bi wetunna as-sujuma malek bi carana berejama nenia malek bi toy onronna nasabak rijamai rima sijie weni juma imatu eloi irita maka nak baraki kumuigar nak barakaki muigar isra merah aja weni hadirin yang dimuliakan Allah. Hikmah yang kedua isra mirajatna nabita narapi Masjidil Aqsa. Selesai mas sempajan nabita si bawa nabi-nabi elok ni mendre mameraja rilangi pitu susunge ipa poleangen ni nabita telu sewa-sewa agayaro engka si mangkok-mangkok cani engka to si mangkok-mangkok waidadi bahasa ogi bahasa Indonesiana air susu tapi lebih upoji sedih tepi bahasa ogi nah cani si bawa waidadi si bawa tua pai pakulingi telu ipa pilihangi nabita cani waidadi si bawa tua pai ternyata nabita nainungi cek de iaro cani nainapa napa capu iaro waidadi nade nagesa-gesai iaro tua pai pakulingi nenungi cede iaro cani nainapa napa capu iaro waidadi nade nagesa-gesai iaro tua pai si senairi tari malaikat Jibril tapa makade malaikat Jibril ya Muhammad asabtal fitra tujuni pilihamu aga sabakna makade topan ritata
benenge tua pai na pile na bitta mabok manang umma na nataro. Na dek lagi nagesay nang kamabo maga na ro benen nagesay na bitta. Pertanyaan, aga hikmana ya he na ipapile na bitta. Coba langsung ni tiwiro wedadi ajak nagaga tua pai. Magi na ipatiwira tua pai riolo na nabitang kato wedadi ang kato cani. Aga betuan na itu memberi isyarat pilihan dalam hidup ini begitu banyak pilihan. Pakulingi dalam hidup ini begitu banyak pilihan. Gang karena ku salah pilih ki ajak tapas saleh fong Allah Ta'ala. Idik na polei mengapa salah pilih. Yang kedua, dua halala sek diharang. Cani wedadi halala sek diharang tua pai. Magi da bandingan na 21 karena sebenarnya pilihan kebaikan lebih banyak daripada pilihan keburukan, tapi yang jadi persoalan lebih banyak yang memilih keburukan. Bu, elokak makutana. Hidup ini ada pilihan. Makedai elok kelonge. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kata elok elok makuro. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Nah rekoma pakui pilihan ngewe dek mana masusa atau mapilih nasabak mana semua onrona. Tangan kanan madu, tangan kiri racun, mana semua. Yang jadi persoalan hari ini dek nanai riseng mana madu mana racun. Bakulingnya aku makedai madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, malam mak muaya roh. Nah sebab manesa onrona tangan kanan madu, tangan kiri racun. Tapi maku kuange sama nama susah ni iriseng yang mana madu, yang mana racun. Sekarang pertanyaan, lalu ya gani carana na weddingi malomo mapile. Tengerangi wasyamsi waduhaha. Kakuncin nakuro. Tengerangi wasyamsi waduhaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada umat manusia fujuraha, potensi melakukan keburukan, wa taqwaha, dan potensi melakukan kebaikan. Qad aflaha man zakkaha. Paha tahu ia si mata engkai pacingiwi atina wa kad khaba man dassaha. Ne kia cilaka patau ia si mata engkai carepewi atina. Bakulingi kad aflaha man zakkaha. Paha tahu ia si mata engkai pacingiwi atina wa kad khaba man dassaha. Cilaka pahasik dia rupa tahu ia si mata engkat carepewi atina. Tengerangi kisana Isra Mirajae agayaro ipa mulewi alla lenganna nabita rigau engkanna ipa cingiwi atinna lebiriolo. Itu isyarat supaya Nabi tidak salah pilih sebelum naik bermi'raj. Ipa cingi lebiriolo atinna. Karena itu isyarat kunci untuk benar dalam pilihan. Tapade cengi apa cingenna atita lebiriolo. Pertanyaan makukangi magani atita makukon. Pertanyaan mapacin niga macarepamu paga. Pertanyaan ku macarepai yage carana pacingiwi untuk bali wiaro pakkutanai yage carana pacingiwi maelo iyak kutanai agame mecarepai wiatita. Nah ternyata make de topan ditata dega aga carepai wiatita sangadina dosa. Oleh karenanya ia nahe dosai melo isi mata engkari pacingi poleriatita dengan cara itaru mega tobata nenia istighfarta rifuang Allahu subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, dua niro hikmah terakhir yang ketiga.
Hikmah yang ketiga, rimun ripurana mapile nabita di Masjidil Aqsa, napile cani enen niawai dadi nadek nagesa-gesa tuak pai singkat cerita elon ipa meraja mendre rilangi pitus susunge. Taparaje kak dampa. Mendre nabita si bawa malaikat Jibril rilangi mamulangi. Fastaftahal baba Jibrilu min lautim patangai malaikat Jibril. Faqala al-khazinu makkutanai malaikat pajagai makkedaman antaniga iko. Mappebali malaikat Jibrilu makkeda ana Jibrilu iya na malaikat Jibril. Makkutana si malaikat pajagai makkeda wa mamma'aka niga pale musibawang. Makkeda si malaikat Jibrilu Muhammadun ibnu Abdillah. Ia ru'usi bawangi Muhammad anakna Abdullah. Makutana si malaikat pajagai makkada Muhammadun ursila ilaih. Nabi Muhammad gamu si bawang. Makkadai malaikat Jibrilu na'am Muhammadun ursila ilaih. Tongeng ia rausi bawangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mario renumanum malaikat pajagai na timpak baban na langit mamulange mendrek nabita maka gorang malaikat makkada marhaban bika ya Rasulullah, selamat datang wahai Rasulullah. Mendrek di langit mamulangi si runtu inabita si bawa Nabi Adam alaihi salam. Si runtu inabita si bawa Nabi Adam alaihi salam. Pertanyaan agana kejadian ia rotue. Rimun ripurana si bereselengi nabita si bawa Nabi Adam. Rimun ripurana si bereselengi nabita si bawa Nabi Adam. Maselengi nabita mitai neneta Nabi Adam alaihi salam. Nah sabab menurut riwayat neneta Nabi Adam alaihi salam nareko gilingi sebelah atau maca waca berui. Tapi nareko gilingi sebelah abiyot teriwi. Upakulingi ke kanan tersenyum manis, ke kiri beliau menangis. Nabi Adam menoleh ke kanan tersenyum manis, menoleh ke kiri beliau menangis. Maselan nabita nama kutana dari malaikat Jibril, ya Jibril magi napakuro. Ternyata mappebali malaikat Jibril makadae Muhammad. Ia ronenemu Nabi Adam alaihi salam nareko gilingi sebelah atau naitamani anak apona ia engkai rilebok natanai makasing hubungan nasi bafong Allah Ta'ala makasito hubungan na lauri padan nari pancaji hablum minallah hablum minan nas makasing hubungan na maca waca beru Nabi Adam mitamani anak apona makasing hubungan na hablum minallah hablum minan nas. Tapi magatosi na teriku giling ilo sebelah abio maka de malaikat Jibril Muhammad iya ronenemu Nabi Adam nareko gilingi sebelah abio naitai anak apo nari lebok natanai dek nama deceng hubungan na si bafong Allah Ta'ala dek na sempajang dek na pada cengi hubungan na si bapuange nan niari padan nari pancaji magalak dek si bombe ia narosabak na teri Nabi Adam mitamanangi anak apona aga betuan ya ak guru maraja termasuk ki mapide cendrito pajajiata nareko engka ki pada cengi hubungata mendre yase nenia hi pada cengi hubungata lauri padat tari pancaji alama sia-sia wetunna engkamu pitomatoata pada engka ki silokalokai anure si bawa amure tapi si senna mate tomatowata de nanengka isiarewi amureta pakulingi wetunna tuomu patomatowana matinulu lomite amurena tapi si senna mate ni tomatowana de nanengka na celle-cellengi amurena. Padahal taparajeka dampeng termasuk berbakti kepada orang tua ki pada cengi hubungata mendre yase i pada cengi te hubungata lauri padat tari pancaji lebih paha hubungata padat tamassul surang gangkana mau peki iya roidi engke mupa tomatowana mau peki
Ia roidi engkemu patomatowana. Nasaba engkamu pitumi tai cawa-cawa cak beru na tomatowatta. Nekia. Ia roidi de enagaga tomatowana. Pak doanget tataru maega. Barak kuaga ipas salama irifongallahu ta'ala. Se di Indo naulle parakai 10 anakna. Upakulingi. Se di Indo naulle parakai 10 anakna. Tapi terkadang engka 10 anak de naulle parakai wise di Indona. Upakulingi pe mapak maker sedih. Se di Indo naulle parakai 10 anakna. Tapi terkadang engka 10 anak de naulle parakai se di Indona. Tengerangi Indota. Namu maraga sibukna. Namu maraga egana jamanna, kumalasai anakna, nasalai jama-jamanna, nadek nalau mita, nasalai jama-jamanna, nalau mitai anakna. Tapi engka anak malasa indokna, denengka nalau mita indokna dengan alasan mega jama-jamanna. Ya nahe, Nabi Ibrahim, Nabi ta menrek rilangit pitu susunge, rilangit mamulange. Si 7 matai Nabi Adam alaihi salam, masih lengi mite Nabi Adam. Nasabaku gilingi sebelah atau macawa-cawa berui. Gilingi sebelah abio teriwi. Ternyata itu merupakan isyarat. Ia tu tomatowatta. Namun lele diripam masih napuange. Tetap na perhatikan kedo-kedona anak apona. Karenanya tanggung jawab tak manenge untuk senantiasa berbakti dan melakukan kebaikan kepada orang tua kita. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nareko Isra merajekna nabita melo ribicara megalade wedding irampe. Na urampe dendre maka da ubatasi ni ditelu sewa-sewa. Na genek ni telu. Oleh karenanya insya Allah ku pasti matu masih lenge na ipat terui ia ceramah Isra Miraj nasaba insya Allah tanggal 10 opak pai menge rewek muki di tanah sengkang insya Allah. Saya kira demikian mamuare napak barakah ki fongallahu subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suma. Allahumma jama'na biman tuhibbu wa wafiqna lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pondok pesantren Darul Dakwah Alhamdulillah hari ini kita semua mendapatkan satu pencerahan. Semoga kita bisa mengambil ibrat dan hikmahnya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik, lebih mencintai Allah dan Rasulullah SAW. Jazakallah khairan kami ucapkan kepada Al-Mubarak yang telah mentransfer ilmunya kepada kita semua. Kita doakan bersama-sama semoga beliau senantiasa sehat walafiat dan diberi kemudahan dalam dakwah. Hadirin dan hadirat yang sama-sama berbahagia, Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit ada penyampaian bahwa kantongan yang telah berisi
makanan Bapak Ibu, tolong kita buka karena di dalam box kotak itu ada nomor. Jadi nomor itu nanti akan ada undian. Ya, sekiranya ada nomor yang tercantum di dalam box itu, maka Anda dinobatkan untuk mendapat hadiah. Jadi hadiah nanti Bapak Ibu akan kita dapat